परवर्ती खबर 15 रु आरंभ हम सप्लीमेंटारी परीक्षा सेबड़े जुलाई 15 तारीख केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड सीबीएसई सप्लीमेंटारी परीक्षा आरंभ करिब। आसंता सप्ताह ए संपर्क में सविशेष बरणी प्रकाश पाइब बोली बोर्ड पक्षर सूचना दिया खबर मिली। परवर्ती खबर महाकाश रे सैटेलाइट को नष्ट करिब रूस बंद हो इंटरनेट टेंशन रे अमेरिका सेबड़े 2022 मसीह रूस कस्मोस नामक एक सैटेलाइट उत्क्षेपण करथिला। एबे महाकाश रे एही सैटेलाइट को नष्ट करिब रूस बोली अमेरिका को विशेष सूत्ररू खबर मिली। फल सारा विश्व रे इंटरनेट सेवा बंद हो बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर 2029 रे भी प्रधानमंत्री हेबे नरेंद्र मोदी सेबड़े नरेंद्र मोदी केवल 2024 नुहे बरम 2029 रे भी देशर प्रधानमंत्री भावे कार्य करिवे। दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दाबी उपरे जवाब दे एभली कहिसेंती केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बीजेडी को बाय बाय कहले समीर रंजन दास सेबड़े ओडिशा रे द्वितीय पर्याय निर्वाचन पूर्व लागिला बड़ झटका। बिजु जनता दलरू इस्तीफा देले दलर वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास प्राथमिक सदस्य पदरू छाड़िथिबा नै सूचना देइचंती। नवीन पट्टनायक को पठाइले निजर इस्तीफा पत्र बोली खबर मिली। से एबे बीजेपी रे मिसी पारंती बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर ऑनलाइन पुंजी निवेशकों को सतर्क कला क्राइम ब्रांच अकाउंट शून्य कर दौरान हांगकांग और काम्बोडिया ठक सेबड़े ऑनलाइन पुंजी निवेशक मानक पई एबे काल होइचंती साइबर अपराधी। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड और आईपीओ रे अर्थ निवेश करथिबा निवेशककारी को अविश्वसनीय लाभर प्रतिश्रुति देई दुर्बृत्त ठकी नौचंती कोटी कोटी टंका। 2023 और 24 रे 25 कोटी रु ऊर्ध्व टंका हड़प करने साइबर ठक। तेणु ऑनलाइन पुंजी निवेशक मानकु सतर्क कराइछि क्राइम ब्रांच बोली खबर मिली। परवर्ती खबर चतुर चीनी मालदीव को करज जाल रे फसाई दया देखाउछि ड्रैगन सेबड़े मालदीव रो बढ़ुथिबा ऋण भार को नहीं आईएमएफ ताकू सतर्क कराइथिला। आर्थिक संस्था द्वारा मालदीव को चेतावनी दिया जिबा परे एबे एहार भल बंधु चीन साजी सामना को आसीछि। चीन कहूछि से मालदीव को रिपेमेंट रे किछि रिहाती प्रदान करिबा पई चाहूछि अर्थात मालदीव को लोन दउछि चीन एवं मालदीव को डुबाइब चीन बोली खबर मिली। परवर्ती खबर विरोधी को पांड्यान को टार्गेट 10 पूर्व सरकार गढ़िबो सेबड़े बीजेपी कहूछि जून 10 रे सरकार गढ़िब किंतु आमे ता पूर्व सरकार गढ़ी सारिथिबु आपनको आशीर्वाद रे जून 9 रे नवीन पट्टनायक पुणी थरे मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे और सरकार गढ़िबे। शपथ नेबा परे प्रथम भेटी हब ओडिशावासी पई मागणा बिजुली। ओडिशार 90% परिवार बिजुली बिल छाड़ पाइबे बोली पांड्यान सूचना देथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर 1% आशा को 100% रे पूरण कला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर चेन्नई सुपर किंग को परास्त करी प्ले ऑफ रे स्थान पक्का कला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बोली खबर मिली। परवर्ती खबर कालीठू बढ़िब तापमात्रा ग्रीष्म दाउरे संतुलिब अभ्यंतरीण ओडिशा केतक स्थान रे 43 डिग्री पार करि पारे तापमात्रा। मे 25 तारीख जाए तातीरू निस्तार मिलिब नाही। पाखापाखी ओडिशार विभिन्न जिले में तापमात्रा 3 रु 4 डिग्री वृद्धि पाइब आसंता काली ठारू बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बीजेपी टॉप 5 को नहीं टेंशन रे बीजेडी हजाई देलेनी नवीन को निद सेबड़े बीजेपी टॉप 5 लीडर को मिलित माराथन कैंपेन किछि दिन तले प्रेस मीट करी एका संगरे सरकार ऊपर बर्षिथिले मनमोहन वैजयंत धर्मेंद्र अपराजिता आउ प्रताप षडंगी आउ एबे बीजेडी टेंशन रे पड़ी। गोटे बड़े बीजेडी टाणुआ नेता माने बीजेडी छाड़ी बीजेपी शिविर रे पहुंचुथिबा बेले एबे ओडिशा रे प्रथम थर पई सरकार गठन करिबा पई बारंबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह समस्त केंद्रीय नेता ओडिशा आसी जोरदार प्रचार करुचंती। एथर परिवर्तन हावा बहुची बोली बीजेपी कहिथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर सुविधावादी नीति पाई टेस्ला कंपनी को रोकठोक शुणाइले केंद्र सरकार कंपनी पाई नीति परिवर्तन हबनी कारण नुआ ईवी पॉलिसी अनुसार देश में
4150 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ 25% ଓ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50% ପାଟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ $35,000ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ 15% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି ଟେସ୍ଲା କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ଟେସ୍ଲା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମ୍ପାନୀକୁ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏପଟେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଔଷଧ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ବନ୍ଦ। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 900 ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 120ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆଦୌ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ହେଉନି, ଯାହାରି ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ବଦଳିଲା କିଛି ନିୟମ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବନାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବନାଇ ନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାପୁଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ ସରକାର। ସେପଟେ କେରଳର ଆଲାପୁଝା ଜିଲ୍ଲାରେ ବତକରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ଚିକେନରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ହାଇ ଆଲର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କେରଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ କେରଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହାରି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। 5ଟି ଲୋକସଭା ଓ 35 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କାଲି ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 79,69,887 ଜଣ ମତଦାତା ନିଜ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40,33,992 ଜଣ ପୁରୁଷ, 39,35,044 ଜଣ ମହିଳା ଓ 851 ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହି ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ଅପଡେଟ୍। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରୁ ଆସିଛି 4,24,000ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ। ସମାଧାନ ହୋଇଛି 99.9% ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିବ ନିର୍ବାଚନକାଳୀନ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ, ଆସିଲା ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ। ସେପଟେ ମଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ମାଗଣା ସାମଗ୍ରୀ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ସାରା ଦେଶରୁ 8,899 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବିଫଳ, ଏଫ୍ସିଆଇ ଜବାବ ତଲବ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କୀଟନାଶକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫସାଇକୁ
जवाब मागिथिबार खबर मिली। एबे देशर बड़ बड़ मसला कंपानी को सिंगापुर ठू आरंभ कर नेपाल हंगकंग ठू आरंभ कर विभिन्न देश ब्यान करुँच जहारी फल केंद्र सरकार को रिपोर्ट मागिचंती सुप्रीम कोर्ट बोली खबर मिली। खबर मद टंकार चली ओडिशा राजनीति निर्वाचन माहौल रे जबत होउची विपुल टंका और मद सेबड़े ओडिशा रे निर्वाचन माहौल वर्तमान सरगरम रही। दलीय प्रचार रे कंपुची निर्वाचन मैदान एहारी भितरे विभिन्न स्थान मद और टंका जबत करुची पुलिस। एभली स्थिति रे ओडिशा रे एप्रिल मासरे लोक माने अधिक टंकार मद पीथिबा ताहा सहित ओडिशा रे ए पर्यंत कोटी कोटी टंका पुलिस पक्षरु चढ़ाऊ करी धरा जाइथिबार खबर मिली।